તો આ તરફ ભરૂચની કાશીમા હોસ્પિટલ સામે પણ કાર્યવાહી કરવામાં આવી। પીએમજે યોજનામાંથી હોસ્પિટલને સસ્પેન્ડ કરાઈ છે। સરકારની સૂચનાનું પાલન ન થતા આ કાર્યવાહી કરવામાં આવી। નર્સિંગ સ્ટાફ ક્વોલિફાઈડ ન હોવાનું પણ સામે આવ્યું હતું। બીયુ સર્ટિફિકેટ અને ફાયર એનઓસી પણ ન હતું। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना हेठळ केटलीक होस्पिटलों द्वारा गैररीति आचरवामां आवती होवाना कारणे राज्यना आरोग्य मंत्री प्रफुल्ल पानसेरिया द्वारा कड़क कार्यवाही हाथ धरवामां छे। जेमां भरूचना जे स्टेशन रोड खाते आवेली काशीमा होस्पिटल द्वारा काशीमा होस्पिटल ने पण सस्पेन्ड करवामां छे। आ जे योजना हती ए योजनामां होस्पिटल द्वारा पीआईसीयू और एनआईसीयू माटेना जे मापदंडो हता ते पूरता प्रमाणमां न हता। आ सिवाय इन्फेक्शन कंट्रोल मार्गदर्शिकानुं पालन पण करवामां आवतुं न होवानुं सामे आव्युं छे। आ जे योजनामां जे लाभार्थीओ हता ए लाभार्थीओने योजनाकीय माहिती आपतुं जे डिओक्स स्थापित करवामां आवतुं होय छे ते पण आ होस्पिટલમાં सामे આવ્યું ન હતું। આ સિવાય નર્સિંગ સ્ટાફ જે હોવો જોઈએ જે ક્વોલિફાઈડ ન હોતા આ તમામ મુદ્દાઓને લઈને હાલ રાજ્યના જે આરોગ્ય મંત્રી છે તેઓ દ્વારા કાર્યવાહી કરવામાં છે। આ સિવાય અહીં જે બીયુ અને જે फायर जे होवी जो सिस्टम पर न होवाना कारणे आ कार्यवाही करवामां हाथ धरी छे। आ सवाल अहीं ए छे के आ योजनामां जे लाभार्थीओ हता ए लाभार्थीओना जे आ जे कार्ड होय छे ए आ होस्पिटल द्वारा कई रीते एना यूज करवामां आवतो हतो। आ सीधा सीधा बिलो कई रीते आ लोका वापरवामां आवता हता ए तमाम मुद्दाओने लईने आरोग्य विभाग द्वारा कड़क कार्यवाही करवामां आवी छे। विरल राणा, संदेश न्यूज।